सुबह उठकर मैंने अशोक से इजाज़त ली और एक करीबी मार्केट का रुख किया। दोपहर तक जब मैं वापस आया तो मेरे पास अच्छा खासा आर्डर प्रकाश के लिए मौजूद था और अगले मिशन से मुतल्लिक हदायत भी मिल चुकी थीं। हस्बे हुक्म करीबन 3 बजे चेतन के घर जाकर बसवास का लेक्चर हजम करना पड़ा। वहीं से हम लोग दो दो की टोलियों में एक तफरीगाह में पहुंचे। तफरीगाह समुंदर के किनारे बनाई गई थी, जहां एक लॉन्च हमारे लिए तैयार खड़ी थी। उस इलाके से मुतल्लिक मेरी मालूमात सिफर थीं। जिस वक्त हम उस जजीरे में पहुंचे, सूरज समुंदर के गहरे पानियों में डूब रहा था। ये जजीरा गैर आबाद दिखाई दे रहा था। मुखालिफ सिमत खड़ी माहीगीरों की मछलियां पकड़ने वाली लांचों से ये एहसास होता था जैसे ये जजीरा यहाँ मछलियां पकड़ने वालों का वक्ती मस्कन है। बाद में मेरे इल्म में ये बात आई कि ये लोग नक्सलबाड़ी ही थे जो माहीगीरी के भेस में यहाँ क़याम करते थे और ये जगह एक तरह से उनकी ट्रेनिंग सेंटर की हैसियत रखती थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे ये इल्म हुआ कि तकरीबी कार्रवाइयों की इंस्ट्रक्टर सजाता है। मेरी तरह यहाँ 3 और नए शिकार भी मौजूद थे। हम चारों को सजाता ने पिस्तौल का इस्तेमाल करने से मुतल्लिक बताना शुरू किया और जब अमली मुजाहरे का वक्त आया तो मेरी कारकर्दगी उससे भी बेहतर थी। पहले ही रोज़ मैंने उन्हें दस्ती बम भी इस्तेमाल करके दिखा दिया। इन बातों का तज़किरा मैं अशोक से लुधियाना में कर चुका था और इन लोगों को ये भी बता चुका था कि मैंने ये सब कुछ माजी में स्मगलरों के एक गिरोह से वाबस्ता रहकर सीखा था और बवक्त ज़रूरत मैं उससे भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकूँगा। पहले ही रोज़ की कारकर्दगी ने उन लोगों को मेरी पोशीदा सलाहियतों का कैल कर दिया और बसवास के हुक्म पर मुझे बाकायदा इनकलाबी तस्लीम कर लिया गया। काफ़ी देर गए तक हमारी ट्रेनिंग होती रही। हमें झपट कर हमला करने और भागने से मुतल्लिक बसवास ने खुद तरबियत दी। वो एक मंचा हुआ कमांडो दिखाई देता था और यह साफ नज़र आ रहा था कि उसकी तरबियत किसी ख़ास गैर मुल्की एजेंसी ने की है। वहाँ मौजूद असले का ताल्लुक भी एक ख़ास मुल्क से था जो बज़ाहिर तो हुकूमत भारत का यार गार था, लेकिन अंदर जाने उसकी जड़ें काटने में मसरूफ़ था। करीबन आधी रात के बाद हमारी तरबियत मुकम्मल हुई। हमारे सोने का बंदोबस्त भी उसी जजीरे में किया गया। सुबह नाश्ते के बाद माहीगीरों के भेस में मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में हमें उसी तरह वापस लाया गया जिस तरह हमें वहाँ पहुँचाया गया था। साहिल समुंदर से ही हम एक दूसरे से अलहदा होकर अपने अपने ठिकानों पर पहुंचे थे। अशोक पुराना कारकुन होने की वजह से खासा मोहतात हो चुका था और मुझसे सिर्फ मतलब की गुफ्तगू ही किया करता था। वो तो ऊपर कमरे में चला गया। मैंने करीबी होटल का रुख किया। अपनी तरबियत के मुताबिक होटल में मैं एक अलहदा केबिन में बैठा था। ये दूसरे दर्जे का मामूली सा होटल था, लेकिन यहाँ ज़्यादातर शुरफा किस्म के लोग ही आया करते थे। एक बैरे को मैंने चाय लाने को कहा। चाय और एक बंद लिफाफा इकट्ठे ही मुझ तक पहुँचे थे। लिफाफे से एक छोटा सा रुका बरामद हुआ। ये मेरे दोस्तों की तरफ से मेरे लिए नया हुक्म था जिसकी तामील मुझे आज ही करनी थी। मैंने तमाम मकामात और हदायत को ज़हन नशीन किया और कागज़ को लिफाफे समेत तल्फ कर दिया। वापस अपने कमरे में पहुंचकर मैंने अशोक से कहा कि एक वाकिफ़कार अचानक मिल गया है। अगर मैंने आज रात उसके पास क़याम करने की दावत मुस्तरद कर दी तो वो खामखा शक में पड़ जाएगा, इसलिए आज मुझे छुट्टी पर ही समझा जाए। अशोक ने हस्बे तवक्को मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं रात क़याम कहाँ करूँगा। वो ख़ुद पंजाबी था और उसे इल्म था कि बहुत बड़ी तादाद में पंजाबी कलकत्ता में मुख्तलिफ मकामात पर रोज़गार पर लगे हुए हैं और दूसरे सूबों में एक वाकिफ़कार पंजाबी का दूसरे से मिलना उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। अगले रोज़ सुबह मुलाकात का वादा करके मैं वहाँ से रवाना हो गया। जाने से कबल मैंने प्रकाश के नाम यहाँ से मौसूल शुदा आर्डर और हालात लिखकर ख़त पोस्ट कर दिया था, जिसमें उसे कह दिया था कि माल बजरिया बिल्टी भेज दे। मैं मकामी मार्केट में देकर पैसे वसूल कर लूँगा और वापस आ जाऊँगा। मुझे मालूम था इस अमल में कम अज़ कम 10-15 दिन लगेंगे और इतने अरसे की मोहलत ही मुझे दरकार थी। पूनम को मैंने अलहदा ख़त लिखा था जिसमें बाबूजी से मुतल्लिक की जाने वाली जेली कोशिशों की रोदाद सुनाई थी। उसकी जुदाई का रोना और जल्दी वापसी का वादा जिस शिद्दत से वो मेरी मुंतज़िर थी, मुझे उसका एहसास था।
میں نے اسے ماتا اور موسی جی کا دل بہلائے رکھنے کو خاص طور سے لکھا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اسے گم سم رہ کر گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا۔ شام تک کا وقت میں نے اپنے ٹارگٹ سے متعلق مقامات کے تفصیلی مطالعے میں بسر کیا، فرار کے امکانات کا بھرپور جائزہ لیا اور رات کو قریباً 10 بجے میں ساحل سمندر کے نزدیک ایک مخصوص مقام پر ویکا آنے والے حالات کا منتظر تھا۔ میں نے سادہ لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اندھیرے کا ایک حصہ دکھائی دے رہا تھا، ویسے بھی یہ ڈھلتے چاند کی رات تھی۔ سمندر میں بہت دور کہیں کہیں مختلف بحری جہازوں کی روشن بتیاں کسی تھال میں رکھے ننھے سے دیے کی مانند دکھائی دیتی تھیں۔ یہ علاقہ بندرگاہ سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا اور کسی بھی وقت ساحلی محافظوں کے اس طرف آ نکلنے کے امکانات بھی موجود تھے۔ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی پرشور لہریں مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ساحلوں سے سر پٹختی جھاگ اڑاتی واپس اپنے پانیوں میں غرق ہو رہی تھیں۔ میں لہروں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا جہاں سے ہندوستان کا ماضی ابھرتا ڈوبتا اور میرے ذہن کو مختلف دھاروں پر بہاتا رہا۔ کبھی تو میرے تصور میں مسلمان مفتوحوں کے وہ بحری بیڑے ابھرتے جو انہی سرکش موجوں کو چیرتے سمندری طوفانوں سے ٹکراتے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں آئے اور برہمنوں کے غرور کو پاؤں تلے روندتے انہی ساحلوں سے آگے بڑھ کر سارے ہندوستان پر چھا گئے۔ ان کی شمشیر جہانگیر کچھ انداز سے جہاندار ہوئی کہ بت صنم خانوں میں سہم گئے۔ سمندروں کی لہروں نے ان کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آہن پوش لشکریوں کے سیلاب ان کی مجاہدانہ یلغار سے یوں ڈر کر بھاگے جیسے سورج کی تیز شعاعیں اندھیروں کو چاٹ جاتی ہیں۔ بلند و بالا اور مضبوط قلعے ان کے جگر شگاف نہروں سے دہل گئے۔ نخوت اور غرور و تکبر کے بڑے بڑے لات و منات ان کے جذبوں کی شدت سے زمین بوس ہو گئے۔ انہوں نے مہا بھارت کا طلسم پاش کر دیا اور کالی کے خونخوار پجاریوں کو وہ سبق سکھایا کہ ان کی جھوٹی تاریخ کو ان کے ذہن سمیت غرق ہونا پڑا۔ تصویر کا اگلا منظر بدلتا تو عیسائی راہبوں کے بیجرے کلکتہ کے پانیوں میں ابھرتے اور سفید چمڑی والے سیاہ دلوں کے مالک سوداگر نظر آئے جو تاجر بن کر آئے اور لٹیرے بن کر یہاں قابض ہو گئے۔ مسیحائی کے روپ میں انہوں نے ایسی نشتر زنی کی کہ تاریخ کے سینے میں سیاہ شگاف ڈال دیا۔ تیتو میر اور سراج الدولہ ایسے ہزاروں شہیدوں نے اپنے مقدس خون کا نذرانہ انہی ساحلوں کی نظر کیا تھا۔ اس دھرتی نے کتنے شہیدوں کا خون پیا اور پیاسی کی پیاسی ہی رہی۔ آج پھر چانکیہ کے خونخوار بھیڑیے انہی ساحلوں سے اٹھ کر پورب و پاکستان کی تقدس ماپ دھرتی کا رخ کر رہے تھے۔ لہو کی چاٹ ان کو کشاں اس طرف بہائے لیے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔